Sciences pour 4e primaire. Sunrise Team. Unité 2. L'univers. الوحدة الثانية الكون. Leçon 1. Les étoiles et les planètes. الدرس الأول النجوم والكواكب. Les étoiles. النجوم. 1. Ce sont des corps lumineux. أولاً بتتميز بأنها أجسام مضيئة. 2. Ils ont un volume différent. وثانياً بأن أحجامها مختلفة. 3. Le soleil est une étoile. وثالثاً الشمس تعد من النجوم. Dites pourquoi. بما تفسر. Les grandes des étoiles apparaissent petites. النجوم تظهر لنا بأنها أحجامها صغيرة. الإجابة car elles sont situées très loin de nous. الإجابة بأنها تقع بعيدا جدا عنا. Le système solaire se compose de تتكون المجموعة الشمسية من 1. Le soleil. 1. الشمس. Il est un organisme lumineux. هي جسم مضيء. Il est le plus grand corps dans le système solaire. هي أكبر جسم موجود في المجموعة الشمسية. Il est une étoile de taille moyenne. هي نجمة ذات حجم متوسط. Il se trouve au centre du système solaire. تقع في منتصف ووسط المجموعة الشمسية. 2. Les 8 planètes. 2. Les 8 planètes. 2. الثمان كواكب أو الكواكب الثمانية. Ce sont des corps opaques. تتميز بأنها أجسام مظلمة. qui tournent autour du soleil dans des orbites limitées. وتدور حول الشمس في مدارات محددة. 3. les lunes. 3. الأقمار. Ce sont des satellites qui tournent autour de quelques planètes. هي أقمار تدور حول بعض الكواكب. 4. autres corps. أجسام أخرى. Les propriétés des planètes. خصائص الكواكب. 1. Mercure. 1. عطارد. La plus petite planète. أصغر كواكب المجموعة الشمسية. La planète la plus proche. Laquelle du soleil. أقرب الكواكب للشمس. 2. Vénus. الكوكب الثاني فينوس. La planète la plus belle. أجمل الكواكب. 3. La Terre. الأرض. La planète où nous vivons. وهو الكوكب الذي نعيش عليه. 4. Mars. المريخ. La planète rouge. الكوكب الأحمر. Jupiter. كوكب المشتري. La planète la plus volumineuse. أكبر الكواكب حجما. 6. Saturne. 6. كوكب زحل. Autour d'elle se trouvent des anneaux colorés. ويوجد حوله بعض الحلقات الملونة. Uranus. كوكب أورانوس. La planète froide. وهو الكوكب البارد. 8. Neptune. كوكب نبتون. La planète la plus loin.
أبعد الكواكب في المجموعة الشمسية nommé la planète bleue ويسمى بالكوكب الأزرق. Les lunes الأقمار. Dites pourquoi بما تفسر. La lune est un corps opaque mais tu la verras illuminée dans le ciel. رغم أن القمر جسم معتم ومظلم لكنه نراه في السماء مضيء. Car elle réfléchit la lumière incidente du soleil. الإجابة لأن القمر يعكس ضوء الشمس. Activité نشاط. Étape خطوات. 1. Couvre une balle avec un papier aluminium. نحضر قرى ونغلفها بورقة ألومنيوم. Obscurcit la classe. نظلم الفصل. Projette la lumière d'une pile de poche. نأتي ببطارية من بطاريات الجيب ونضيء بها الكلاس الفصل. Observation نلاحظ. Tu vois la balle lumineuse quand tu projettes la lumière de la pile de poche. نرى الكرة مضيئة عندما نضيء بالبطارية. Conclusion النتيجة. La lune est un corps opaque. القمر جسم معتم. Mais elle réfléchit la lumière incidente du soleil. لكنه يعكس ضوء الشمس. Pour cette raison, nous la voyons éclairée. ولهذا السبب نراه مضيء. Sommaire ملخص الدرس. Les étoiles النجوم. Des corps lumineux qui rayonnent de la lumière et de la chaleur. أجسام مضيئة تشع بالضوء والحرارة. Ils nagent dans l'espace. تسبح في الفضاء. Exemple le soleil. والمثال على ذلك الشمس. 2. Les planètes. تاني حاجة الكواكب. Des corps opaques. أجسام معتمة ومظلمة. Elle tourne autour du soleil dans des orbites limitées. وتدور حول الشمس في مدارات محددة. Exemple la Terre. ومثال على ذلك كوكب الأرض. Les lunes الأقمار. Des corps opaques mais elles semblent brillantes car elles réfléchissent la lumière incidente du soleil. وهي أجسام معتمة لكن تبدو أنها مضيئة لأنها تعكس الضوء الواقع من الشمس. Elle tourne autour de la planète. تدور حول الكوكب. Exemple la lune qui tourne autour de la terre. ومثال على ذلك القمر الذي يدور حول الأرض.